क्रूसरे जो कर्म जीशु कले कर्म थिला से शत्रु शयतान समस्त अस्त्र शस्त्र छड़ाई देले आओ शयतान को पराजय कले एणु प्रभु लोक माने क्रूसर कथा कहला बेले शयतान मध्य हंतसंत ही जाए जेहेतु शयतान जानी से क्रूसरे दिने हारी जाए क्रूसरे तार मस्तक चूर्ण हो जाए लेखा अछि विधि विधान रे आम विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला कौन अभियोग आम विरुद्ध रे थिला विधि विधान बोली कहिले ईश्वर को विधि प्रभु को लोक माने पापर वेतन मृत्यु पापर दंड रोग परमेश्वर पाप निमंते जेते नियम स्थापन करिछि ये सब नियम रे जेते दंड अछि ये सब दंडर दूरीकरण निमंते यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे रक्त झराइले तामाने क्रूस निकट को जीवा लोक विरुद्ध रे कौनसी दंडर आज्ञा नहीं प्रभु को लोक माने लेखा अछि से विधि विधान रे जेते आम विरुद्ध रे थिला ताहा से लोप कले आ क्रूसरे टंगाई देई आम विरुद्ध रे जेते दंडर घोषणा अछि सुनतु जणे जदि मद्यपान करुछि जणे जदि व्यभिचारी होई अछि जणे जदि चोरी करू अछि जणे जदि अन्य कौनसी पाप करू अछि ता पाई ईश्वरंकर विधि होछि से दंड पाइबो से रोग भोगिबो से अभिशप्त हेबो से मृत्यु को स्वीकार करिबो से नरक को जीवो ये सब विधि विधान जणे पापी विरुद्ध रे लेखा अछि यीशु ख्रीष्ट आसीले जदि से आसी न थाते आम पाप पाई आम विरुद्ध रे एक पापी विरुद्ध रे जेते दंडर घोषणा हेछि आपण को सहज हेबो बुझिबा पाई गोटिए क्रिमिनल गोटिए अपराधी जेते बेले अदालत रे न्यायालय रे दोषी साब्यस्त हुए ताहा विरुद्ध रे अभियोग अणा जाए ताहा को दोषी करा जाए आउ ताहा को दंड घोषणा करा जाए दंड देवा निमंते जदि तार सब अभियोग दूर हो जिवो से दंड मुक्त हो जिवो प्रभु को लोक माने विधि विधान परमेश्वर देले किंतु विधि विधान वाक्य को आमे उल्लंघन कलु शयतान अभियोग आनिला शयतान सब बेले अभियोग करे शयतान सब बेले अभियोग करुथाए जदि आपण बाइबल रे देखिबे प्रकाशित वाक्य रे ताहार बाहर करंतु 12 अध्याय 10 पद सेते बेले मु स्वर्ग रे ए उच्च स्वर सुनिली वर्तमान आम मानक ईश्वर को परित्राण पराक्रम और राज्य पुणी ताहांको ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होई अछि कारण आम मानक भातृगण को अपवाद को जे दिवारात्र सेमानक विरुद्ध रे आम मानक ईश्वर को छामुरे अभियोग करुथिला से तले निक्षिप्त होई अछि शयतान दिन राति आपनक विरुद्ध रे मो विरुद्ध रे परमेश्वर को सामने
ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍। प्रभु तुम दास एमती पाप कला, तुम विश्वासी एमती पाप कला, से मिथ्या कहला, से पैसा खाई देला, से चोरी करी देछि, से कुदृष्टि करी देछि, से अन्याय करी देछि, से मिथ्या कहिछि, से मद्यपान करिछि, से व्यभिचार करिछि। प्रभु 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 ताकु दंड दिया जाओ। शैतान सब बेले अभियोग करे। आ कोन कहि के अभियोग करे? प्रभु तुम्हें परा विधि बनैछ, जदि कहीं पाप करे से रोग पाइब। जोहन 5:1-14 पढ़िबे, जने पाप हेतु 38 वर्षर रोग भोगिला। पाप हेतु लोके दंड पाहंती। लुसिफर परा गर्वी हेई शैतान रे परिणत हैला। शैतान सीधा सड़क परमेश्वर को कहब मु कोन पापर दंड पाई कि शैतान हेई नाही। बाइबल रे समस्त पापर दंड पाई छंती। तेबे हे प्रभु तुमे तो न्यायवान, तुमे तो सत्यवादी, तुमे तो पवित्र परमेश्वर, तुमे काहे कि एमानंगु तुम विधि अनुसार दंड देब नाही। एई प्रकार शैतान दिन राति अभियोग करुला, एबे भी करुछि। तामाने आमे जेते पाप करिछु, आम विरुद्ध रे बहुत गुड़ाए अभियोगर पत्र परमेश्वर को सामना दिला। सब अभियोगर पत्र को यीशु ख्रीष्ट कौन कले क्रूसरे? बड़ खुशी कथा, बड़ आनंदर कथा, यह गुड़िके बुझा आवश्यक अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन करिसेंती? आम मानक विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला, प्रभु को लोक माने जदि से अभियोग अनुसारे आम जीवनर न्याय करा जीवो, आमे की मिथ्या कहिना हो, आमे की लोभ करिना हो, आमे की पाप करिना हो, आमे की निशा सेवन करिना हो, आमे की अन्यर अनर्थ आलोचना करिना हो, हे पारे समस्त नाही। किंतु केही केही किछि किछि पाप करिछु, आ जेते बेले आमे पाप करू, आमर पापर प्रमाण सहित परमेश्वर को सामना रे जाइए अभियोग करे, प्रभु ये तुम्हारो संतान देखो एमती एमती पाप करुछि, तुम्हारो विधि कहूछि पापर दंड से पाइबे। प्रभु को लोक माने सारा दुनिया रो लोक मानक निमंते विधि विधान रे बहुत दंड रखा जाइछा, किंतु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रो ओह्लाई आसिले आमको दंडरू मुक्त करिबा पाई। से गोटिए एजेंडा रेडी कले। आम विरुद्ध रे जेते पिटिशन, जेते आरोप, जेते अभियोग अछि, ये सब अभियोगर मूल कारण हैला हमर पाप। जदि हमर पाप दूर होई जीवो, तेबे आम विरुद्ध रे शैतान अभियोग करि पारिबो नाही। एनो यीशु ख्रीष्ट कोन कले? देखिने मनुष्य विरुद्ध रे वर्तमान मनुष्य आगामी मनुष्य मानक विरुद्ध रे शैतान जेते अभियोग आनिछि आनी बाकु साउछि, से सब अभियोग रो मूल कारण हैला पाप। के दुनिया रे आसिले नहीं कि मनुष्यर अभियोग शैतान जेते आनिछि ईश्वरको सानिध्य रे। सुनंतु, यदि से अभियोगानुसार परमेश्वर की न्याय करिवे नाही, जदि न्याय करिवे आमे तो पापी देखा जिबु। आओ आम विरुद्ध रे अभियोग आसीछि, आमे पाप करिछु, प्रमाण हेई गला, आमे दंड पाई थांतु। किंतु
प्रभु जीशु ख्रीष्ट देखिले केही जणे मानक विरुद्ध रे अणा जाइथिबा सब अभियोग को दूर करिवा पई ठिया हेबा केमिति दूर हेबो जे जो जणे न्यायवान लोक पाई जणे पवित्र लोक पाई जणे सुची लोक पाई जदि वकील कोर्ट में फाइट करिवे तो यथेष्ट प्रमाण देई जदि फाइट करिवे से सुची हेथिबारु प्रमाणित जदि होई गला जदि प्रमाण सिद्ध होई गला से वकील ताको रक्षा कर देबे किंतु आंभ मानक पाई किए ठिया हेबो परमेश्वर को सामने जेतु आमे वंशानुक्रमे पाप करि आसी आम विरुद्ध रे विधि विधान रे केवल दंड रखा जाइछि आम विरुद्ध रे केवल अभियोग आसुछि जणे हत्या करिथिबा लोक पई जो वकील ठिया हबो जणे व्यभिचारी पई जो वकील ठिया हबो से वकील ताको रक्षा करि पारिबा नै अब्दुल कसाब पाई मध्य जे नक्सली हमला करिथिला बॉम्बे रो ताज रे ता पाई भी वकील थिले वकील की रक्षा करि पारिले प्रभु को लोक माने रक्षा मिलिबो नाही काई से नरघातक भावरे दोषी प्रमाणित होला मु कहिबा पई चाहे एणु करी वकील माने चाहती जार केस को से माने हाथ रे नहीं कि युद्ध करिवे कम से लोक विरुद्ध रे अभियोग न था जदि अभियोग अछि से लोक को बंचाई पारिबे नाही किंतु आंभ मानक भाई सपक्षवादी हेई कि ठिया हेले वकील पोरी प्रभु को लोक माने आंभ मानक भाई सपक्षवादी हेई ठिया हेले किए प्रथम जोहन जदि बाहर करिवे सेठारे आंभ मानकर जणे सपक्षवादी आंभ मानक निमंते से परमेश्वर को सम्मुख रे प्रभु को लोक माने से ठिया हेउछंती बाहर करंतु प्रथम जोहन तार 2 अध्याय तार 1 पद दिके पढंतु हे मोहर वत्सगण तुमे माने जे परि पाप न करो एति निमंते मु ए सब तुम मानक निकट को लिखु अछि किंतु केहि जदि पाप करे ताहेले पितांको छामुरे आम मानकर जणे सपक्षवादी अछंती आम मानकर जणे सपक्षवादी पापी लोक पाई किए सपक्ष रे ठिया हेबो काली जनकर मर्डर हेई गला किए तार सपक्ष रे ठिया हेबो जणे व्यभिचारी हैला किए ता सपक्ष रे ठिया हेबो जणे नर हत्या गला किए ता सपक्ष रे ठिया हेबो सारा दुनिया रो लोक माने पाप कला बेले शैतान अभियोग नहीं की परमेश्वर को सामने रे ठिया हेछि ए पापी मानव जाति पाए दुनिया रे केही ठिया हेबार लोक नथिले दुनिया रे केही रक्षा करिबा पई ठिया हेले नाही जेते ईश्वर बोलाई के आसिले पापी मानकु हानिबा पई आसिले मारिबा पई आसिले नष्ट करिबा पई आसिले किंतु जणे मात्र ईश्वरक पुत्र जे आसिले पापी मानकर सपक्ष रे ठिया हेले पापी मानक निमंते क्रूस रे रक्त झराइले पापी मानकर विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला से सब पापर दंड निज ऊपर नहीं गले सब पापर भार निज ऊपर नहीं गले कहिले पिता ए मानक पई जो अभियोग अछि से अभियोग दंड मते दिया जाओ ए मन को मुक्त कर दिया जाओ प्रभु को लोक माने यीशु ख्रीष्ट आम मानकर समस्त पापर दंड
क्रूसरे बहिले आम विरुद्ध जेते केस थिला सब केस को से डिलीट करि देले आ आम मानक निमंते विजय यात्रा आरंभ कले। दुनिया रे एमिति गोटे ईश्वर मते देखांता जे पापी रो सपक्ष रे ठिया हे के पापी को दया करछि जदि सेमिति ईश्वर गोटे थिबे हमें तांको भी ग्रहण करिबा। केवल जणे धरा पुष्टरे जे सब पापी मानकर अभियोगर दंड निश ऊपर नेले आ एठारे पाउल बहुत सुंदर भाबरे ताहाको वर्णना करूछन्ती। आउ थरे पढिथियो से 14 पद कलसियो 2:14 पुणी विधि विधान रे आम मानक विरुद्ध रे जो अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी क्रूस रे टंगाई दे आम मानक पथर दूर करी देई अछंती। जेते अभियोग थिला क्रूस रे यीशु आम निमंते दंड सहिले आ आम विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला सब दूर होई गला। कहिबा को गले आमे दंड पाइबा बदले से दंड निजे पाइले। ताहले मते कहंतु यीशु को क्रूस रे के मारिछि? शारीरिक भाव सैनिक माने मारी पिलात हेरोद मिलित भाव दंड घोषणा करिछन्ति किंतु जदि मो विरुद्ध रे अभियोग न थांता आपणक विरुद्ध रे जदि शैतान रो अभियोग न थांता यीशु को क्रूस रे मरिबार दरकार पड़ी न थांता। क्रूस रे से विधि विधान रो जेते अभियोग पत्र थिला ताहाकु से क्रूस रे लोप करि देले। मु कहिबा पई चाहे जदि के क्रिश्चियन हेले हैं आपण पाप छाड़ी नहांती गोटिए सुजोग आपण को पाए क्रूस निकट को आसंतु। एई क्रूस रे आपणकर सब पापर विरुद्ध रे जेते दंड अछि से पूर्वरु ताहार मूल्य दे दैछन्ते से सब को लोप करि दैछन्ते क्रूस रे लोप करि आम मानक पथरु दूर करि दैछन्ते। मु जणे पाप मते मृत्यु मिलिबा कथा किंतु मो पाए मृत्यु दंड से दूर करि देले। जोरे कहिबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एहा हेला क्रूस रो कथा मोर सब दंड को से दूर करि देले। मो विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला सब अभियोग को से दूर करि देले। दुनिया रे एमति केही ईश्वर आसिनांती जने पापी निमंते ठिया ही ता विरुद्ध रे थिबा सब दंड को दूर करि देले। आमे भाग्यवान एपरी प्रभु को आमे पाइछु। एहा हेउछि क्रूसर गुरुत्व महत्वपूर्ण कथा। तेबे प्रभु को लोक माने तेबे यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे आम मानकर विरुद्ध रे जेते दंडर घोषणा पत्र थिला सब लोप करि देले। आ केते सुंदर लेखा अछि आम रास्ता ता दूर कर देले। हालेलुया। तेबे ए रास्ता रे आम विरुद्ध रे अभियोग नाही आम विरुद्ध रे दंड नाही किंतु सुनंतु से दंड दूर करिबा पई क्रूस रे मोले से आम विरुद्ध रे शयतान रो अभियोग को समाप्त करिबा पई क्रूस रे मोले किंतु से क्रूस निकट को जदि आपण आसीबे नाही तेबे आपण को विरुद्ध रे जेते अभियोग शैतान आनिछि जेते दंडर डिक्लेरेशन हेछि ताहा दूर हो नाही।
क्रूस निकट को आपण को आसवा पड़ो क्रूस निकटवर्ती हेबाकू पड़ो जेहेतु क्रूस रे ताहा दूर होईची ताहले सुनंतु जने चोर पाई व्यभिचारी पाई वेश्या पाई मदुआ पाई नरघातक पाई जने मिथ्यावादी पाई जने जने पापी पाई सब दंड दूर करा जाई पारिची क्रूस रे ता पथरे जेते दंड अच्छी सब दंड जीसु निजे नहीं गले आहार पथरु सब दूर करिके क्रूस रे लोप करिले तामाने क्रूस रो कथा आंभ मानव पई दंड मुक्त हेबार कथा तामाने क्रूस रे आमरो सब दंड लोप करा जाईछि क्रूस आश्रय स्थल जड़े जदि प्रभु लोक माने मुझे चाहे जड़े जदि निज जीवन पापर सबु दंडर रक्षा पाइबा चाहिए सबु दंडर रक्षा पाइबा चाहिए केवल गोटे स्थान से रक्षा पाई पारिबो जीसुकर क्रूस अन्य कौनसी कर्म करिके रक्षा पाई पारिबो नहीं कहीं से क्रूस रे प्रभु जीसु ख्रीस्ट आम विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला ताहाको लोप करि दैछन्ते ताहाको लोप करि दैछन्ते किंतु से क्रूस निकट को गले सिना आपणक विरुद्ध रे थिबा दंडर मुक्तिर आशीर्वाद आपण पाइबे एहा हेला क्रूसर प्रथम महत् कर्म के जोड़े ते हम पाइ ठिया हेबा कथा थिला पापी पाइ किए मृत्यु बर करिवो जोड़ी चोर पाइ किए ठिया हेबो काई की परमेश्वर एते बड़ बलिदान कले रोमियो ताहार 5 अध्याय काढू छह पदरु पढ़ी चल कारण जेते बेले सेते बेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे अधार्मिक मानक निमंते मृत्यु भोग कले धार्मिक मानक पई से मोरी ना निरुपाय अवस्था रे थिबा लोक मानक पई से बोले के निरुपाय जोड़े चोरो बेश्या व्यभिचारी हत्यागारी पापी जदि सत्य पाप करिछि आउ से अदालत रो आईन अनुसार दोषी अछि ता पई उपाय नाही आमे निरुपाय शैतान अभियोग नै कि ठिया करिछि आमे निरुपाय थिलु जदि यीशु से बळी हेई न आम उपाय मिली न था ईश्वर लोक माने क्रूस रे आपण निरुपाय दूर करा जायछि क्रूस रे आपण उपाय खोली दिया जायछि ए हेछि क्रूस र कथा तळ को पढो धार्मिक लोक निमंते प्राय के मृत्यु भोग करिबो नाही उत्तम लोक निमंते ओबाके आपण प्राण देबाकू साहस करि पारे किंतु आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आम मानक आपण प्रेम सप्रमाण करू छ पापी थिबा समय रे आम मानक निमंते से मृत्यु भोग कले एथिरे ईश्वरगर प्रेम प्रकाशित हेउछि भाभी देखंतु आपण जेते बड़ घृण्य पापी बोली निजको भाबिले हैं प्रभु आपण को बहुत प्रेम करते ये क्रूस तांकर प्रेम प्रकाश करिवार स्थान था ए क्रूस से हमको
करिवार स्थान अटे प्रभु को लोक माने आमको विपदरु मृत्युरु नरकरु पापरु दंडरु रक्षा करिवार स्थान होची क्रूस आमे निरुपाय यदि जीशु आसी न थांते आमे सब शयतानर अभियोग अनुसार आमे सब दंड पाई था आमको क्रूस रे मरा जाई था पाप हेतु आमको रोग मिली था आमको नरक मिली था किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसिले परमेश्वर पिता देखुछंती मनुष्य मानक विरुद्ध रे एते अभियोग केही तो जणे ठिया कि मनुष्य निरुपाय असहाय पापी ताहा पाई केही तो जणे ठिया भलो लोक पाई समस्त ठिया होती किंतु खराब लोक पाई जदि केही ठिया ही जाए तार अर्थ से निस्वार्थ प्रेम क्रूस परमेश्वरंकर प्रेम प्रदर्शन करिवार स्थान से आपण को एते प्रेम कले से आमे वाक्य रे कोन सुनुना हो कि ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले कोन देखि कि प्रेम कले जने मधुआ को ता स्त्री प्रेम करि पारु ना ईश्वर प्रेम करूछन्ति जने बेश्या को गाँ लोक प्रेम करि पारु ना ते ईश्वर प्रेम करूछन्ति जने नर के पाउछन्ति ईश्वर भलो पाउछन्ति खाइ से ताको सृष्टि करिछन्ति से ताको जन्म दिछन्ति से ताको नरक रे देखिबा पई चाहू नाहंती कौन स्वार्थ ना ईश्वर निस्वार्थ भाव से आपन प्रेम करुथिबा आपण न चाहिले न खोजिले न मागिले जीशु को न अनाइले मध्य से आपणक पापर दंड दूर करिबा पाई से प्रथमे निज इच्छा रे आसिकी क्रूस रे तो द्वारा आम विरुद्ध रे जेते अभियोग अछि दूर हेई पारिछि किंतु आपण चाहि कि क्लेम करबा पड़िबो आपण क्रूस निकट को चाहि कि से परित्राण से उद्धार को नेबाक पड़िबो यदि क्रूसर निकटवर्ती हेई नांती क्रूस निकट रे जाई कि आपण को निमंते प्रभु जहा जहा अभियोग थिला दूर करिछंती आपण को आ पापी बोली गणना करा जीव नाही किंतु आपण जाई कि ताहा नेबाक पड़िबो ईश्वर आपणार प्रेम प्रकाश कले 9 पद पढि दियो छी अतएव यह आउरी सुनिश्चित जे आमे माने बे ताहांको रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांको द्वारा ईश्वरको क्रोधरु रक्षा पाइबा एबे रक्त क्रूस रे झराइले से निरुपाय लोक मानक पई आसिले आउ से क्रूस रे चढ़िले आउ रक्त झराइले केमिति आम विरुद्ध रे थिबा अभियोग दूर हैला रक्त द्वारा क्रूस रो कथा से क्रूस रे रक्त झराइले जदि से रक्त झरी न थांता आम विरुद्ध रे थिबा अभियोग दूर होई शैतान केबे चाहू नथिला कि जीशु क्रूस रे रक्त झरा से चाहूला कि जीशु पापी मनुष्यर पापर निराकरण दूरीकरण पाई क्रूस रे न मरु कहीं
যদি সে ক্রুশরে চढ़ी গলে রক্ত ঝরাই দেলে ଆଉ ପାପୀ ଯଦି ସେ ରକ୍ତ ନିକଟରେ ଆସି ଅନୁତାପ କରିବ କେବଳ ଅନୁତାପ କରିବ ସେ ରକ୍ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଝରା ଯାଇଛି ତାହାର ପାପ ଦୂର କରିଦେବ ଯଦି ପାପ ଦୂର ହେଇଗଲା ତାର ଦଣ୍ଡ ଦୂର ହେଇଗଲା ତେବେ ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା ଏଣୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ପଡ଼ି ନ ହେଉନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୟତାନ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦିନେ ପିତରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କହିଲା ପିତର କଣ ବୋଲି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ ମାଥିଉ 16:21-22 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ନ ମରୁ ଏହା ଶୟତାନ ଚାହୁଁଛି ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତରକୁ ଦୂର ହୋ ଶୟତାନ ତାମାନେ ଶୟତାନ କହୁଥିଲା ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ନ ବଳି ଏଣୁ ଶୟତାନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ କାଳେ ଏ ଡରିଯିବ ଆକୁ ଚାପୁଡା ବିଧା ମାରିଲେ କାଳେ ଏ ଡରିଯିବ କାଳେ ଏ ଛାଡ଼ିଦେବ କାଳେ ଏ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ଯାଜକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ସହମତ ହେଇଯିବ କ୍ରୁଶକୁ ଡରିବ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋହର ପ୍ରେମ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରି ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ବହାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନା ରକ୍ତ ପାତରେ ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ ବିନା ରକ୍ତ ପାତରେ ପାପ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ ଆଉ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ସେ ରକ୍ତ ଝରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଦୂର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଯାଏ ଆପଣ ଧୌତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତି যে পাপ দূর করিবার শক্তি আপন তাহা চাকি পারিবে না শয়তান চাহিব নাই কি ক্রুশর শক্তিକୁ আপন চাকু নামরে খ্রিস্টিয়ান ହୁଅନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ରୁଶର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ଘରେ କ୍ରୁଶର ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ କ୍ରୁଶର ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଣ୍ଠୋଇକି ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଶୟତାନ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଜଣେ ପାପୀ ଯଦି ଅନୁତାପ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଅନୁତାପ କରି ଯଦି କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ରକ୍ତ ତାର ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରିଦେବ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଏହି କର୍ମ ସାଧନ ତେବେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଅନୁତାପ କରିକି ଯାଇଛୁ ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ କ୍ରୁଶର କଥା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରୁଶର ସୁସମାଚାରରେ ଅଛି କ୍ରୁଶର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଛି ହିଲିଂ ରେ ନାହିଁ ହିଲିଂ ରେ ଦେହ ଠିକ ହେବ ହିଲିଂ ରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ନାକ କାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପାପ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ପାପ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ଜଣେ ଯଦି ପାପ ଦୂର କରିନାହିଁ ଖାଲି ରୋଗ ଦୂର ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିଗଲା ପାପ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ରୋଗ ଦୂର ହେଲା ଯଦି ସେ ମରିଗଲା କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେ ନରକ
सुस्थ सबल हे नरक जीवा अपेक्षा लाजार परी रोगी हे स्वर्ग जीवा प्रभु को लोक माने एनो क्रूसर कथारे मुक्ति अछि क्रूसर कथारे परित्राण अछि क्रूसर कथारे शक्ति अछि एनो आज अनेक हीलिंग बाया होउछन्ते खाली बेदी रे ठिया हे खाली हीलिंग करिवारे समय बितेई दउछन्ती क्रूसर कथा कहउनांती मो हीलिंग विरोधी नोहे हीलिंग हेउ सुस्थता हेउ किंतु प्रथमे परिवर्तनर कथा प्रचार करा जाओ जीसु ख्रीष्ट राज्यर सुसमाचार प्रचार करुथिले पुणी रोगी मानक सुस्थ करुथिले शिष्य माने वाक्य प्रचार करुथिले आवश्यक स्थले सुस्थता हेउथिला डुबक जहर कौनसी सुस्थतार कर्म कले नाही काहे कि स्वर्ग पाई ताहा दरकार नाही कौनसी आश्चर्य कर्म कले नाही केवल मन परिवर्तनर प्रचार कले जो माने परिवर्तन हेले डुबक जहनक ठारू स्वर्ग राज्य आक्रमण करी माने बलरे अधिकार करूछन्ति काहे कि जने जदि परिवर्तन हे गला से बल देखाई कि स्वर्ग रे जाई परिबो जेहेतु ताहार पाप दूर हो जाईछि प्रभु आपन को सेमिति बलवान करिवा पई चाहुछन्ति क्रूसर रक्त रे आपनकर पाप दूर करी कि स्वर्ग राज्य को बल सहित अधिकार करिवा पई योग्य करिवार कथा क्रूसर कथा शयतान केते धूर्ततारे आजिकाली अनेक सेवक मान को बोका बनाइछि खाली हीलिंग पछरे थाउछन्ति मु कहबा पे चाहे इफ यू आर नॉट प्रीचिंग अबाउट द क्रॉस यू आर एन एनिमी ऑफ द क्रॉस जदि आपण ख्रीष्टंकर क्रूसर बलिदान रो सत्यता प्रचार करू नाहंती आपण शयतानर चाल रे पड़ी छुटी शयतान चाहिबो नाही लोके क्रूसर सत्यता को जानंतु और पापर रक्षा पांतु शयतान चाहिबो लोके सुस्त सबल हे कि नरक पळांतु एनो क्रूसर सत्यता को प्रचार करिबा केबे भी बंद न हेउ जेहेतु आज भी आमे अनेक परि अवस्था रे अछु जदि मरी जीवा नरक छडा अन्य गति नाही आ क्रूसर कथा रे आम पई धार्मिक हेबार कथा अछि एनो कलस्य पत्र रे आमे देखिलो से आम विरुद्ध रे जेते अभियोग थिला ताहा दूर करि देले क्रूसरे टांगी देले जोरे कहबा हालेलुया आओ टिके जोरे हालेलुया कि आनंदर वार्ता जेउ क्रूसरे से नीचे झुलिले आम विरुद्ध रे थिबा सब अभियोग को से क्रूसरे टांगी देले से क्रूसरे टांगी देले प्रभु को लोक माने आओ आम विरुद्ध रे अभियोग रहिबो नाही काहे कि अभियोग सब स्वर्ग रो दूर करागला परमेश्वर को सामना रो दूर करागला आम विरुद्ध रे जो अभियोग थिला आम कपाल रे आम ऊपर सब दूर करिकिनी क्रूसरे टांगी ता माने आम पाई आउ अभियोग नाही आम पाई आउ निंदा नाही शयतान सुनंदो शयतान आउ अभियोग करि पारिबो नाही जदि जने पापी क्रूस निकट को आसी अनुधान हमर सब अभियोग आम ऊपर लिखा थिला आम ऊपर थिला ये चोर ये नरघातक ये व्यभिचारी एआकु दंड मिलू एआकु नरक मिलू
ଆମ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମ କପାଳରୁ କାଢିଦେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ପାପୀର ଜୀବନର ପାପର ନାମ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଢିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁର୍ନାମ, ସବୁ ଦଣ୍ଡର ପତ୍ର ସବୁ କାଢି ଦେଇକି ନେଇକି କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୀଶୁ କହିବେ, ପିତା ୟାର ସବୁ ଦୁର୍ନାମ, ସବୁ ଆରୋପ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଏହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଅ, ଏହାକୁ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଅ, ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରି ଦିଆଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀର ସବୁ ଦୁର୍ନାମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୁଶର କଥା। ଏହି କଥାରେ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ହାତ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସୁସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀକୁ ନରକରୁ ଟାଣି ଆଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ସୁସମାଚାରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ସୁସମାଚାରର ସେବା ସେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାରି କାହାରି ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଲା, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶର ମହାନତା ଅଟେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶର କଥା ଅଟେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ସେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବଡ଼ ମିରାକଲ, ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଜଣକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଯିବାର ମିରାକଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶକ୍ତି, କ୍ରୁଶର କଥାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ହେଲା କ୍ରୁଶର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଦୂର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ 15 ପଦ ପଢମା, କଲସିୟ 2:15। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଜୋରେ କହୁ ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରୁଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାପ ଦୂର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଆସିଲେ ମଣିଷର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଦୂର କରୁ କରୁ ସେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କାହିଁକି? ଏହି ଶୟତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଦଳିକି ରଖିଛି। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ନିଜେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ବିଜୟୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଜୟୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୟତାନକୁ ଜିତିବେ କେମିତି? ଯଦି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ନାହିଁ କି କେହି ବି ନାହିଁ, ଶୟତାନକୁ କେହି ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ, କେହି ବି ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ କ୍ରୁଶର ବଳିଦାନରେ ଶୟତାନ ହାରିଗଲା। କେମିତି ହାରିଲା? ପଢନ୍ତୁ 2 ପଦ, ପ୍ରଥମେ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15।
ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଆଉ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲିଲେ ପରନ୍ତୁ ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଯଦି ଛୋରି ନଥାନ୍ତା ଶୟତାନ ବିଲକୁଲ ବି ହାରି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ ରକ୍ତରେ ଆମେ ବି ଶୟତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶର କଥା ହେଉଛି ଶୟତାନକୁ ହରାଇବାର କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କେବେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିପାରିବା କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ହିଁ ଜୟ ଅଛି। କୋଉ ଭାବବାଣୀରେ ନାହିଁ, କୋଉ ସୁସ୍ଥତାରେ ନାହିଁ। ଭାବବାଣୀ ତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା ଆମକୁ ନିରୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଆମକୁ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଶୟତାନ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କ୍ରୁଶର କଥାକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୟତାନ ହାରିଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁ ଅସହାୟ ହେଇକି ମରିଗଲେ। ଅସହାୟ ପରି ସେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସହାୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶର କଥା ହେଉଛି ବିଜୟର କଥା। ଯଦି କେହି ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ବିନା ଆପଣ ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଲା କ୍ରୁଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ଶକ୍ତିର କଥା। ବିଷୟ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଅଛି। ତୃତୀୟ କ୍ରୁଶର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ବା କ୍ରୁଶର ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ହେଉଛି କଲୋସ୍ୟ 1:20 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତର ମିଳନ କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମିଳନ କରନ୍ତି। 21-22 ମଧ୍ୟ ପଢିଦିଅ। ଆଉ ପୂର୍ବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। 23 ମଧ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାଚାରରେ ନିହିତ ଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସବୁ ଫଳ ପାଇବ। ସେ ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ ସେଥିରେ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ସୁସମାଚାରର ସେବକ।
এই স্থাନରେ ক্রুশর দুই গোটি মহান মহান শক্তির কথা লেখা আছে। নম্বর 1, সে ক্রুশর রক্তরে শান্তি স্থাপন କରିଛନ୍ତି। প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ର ବାଇବଲରେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇକି ଶାନ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆସି। କେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ର ବିବାଦ ହେତୁ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ନିଜର ଗୁପ୍ତ ପାପ ହେତୁରୁ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ହେତୁରୁ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ଠିକ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମନ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ବୋଲି ମନ ଅଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯେହୁଦା କାହିଁକି ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇଲା? ତା ମନର ଅଶାନ୍ତକୁ ସେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ବିକିଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଧୋକା ଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଲୋଭୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲି, ମୁଁ କେମିତି ଏହା କଲି? ମନର ତାର ଗଞ୍ଜଣା, ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। যার মন বহুত অশান্ত হয়ে যায়, বহুত ভাঙ্গি পড়ে, নিরুপায় হয়ে যায়, সেমানকু শয়তান ফাঁসি বা আত্মহত্যার রাস্তা দেখায়। আজি শান্তির অভাবরে দুনিয়া, আজি অশান্ত জীবন যাপন করুଛନ୍ତି। আজি যদি জগতরে শান্তি কেহি বি খোঁজুଛନ୍ତି পাইবা পাই, কাহারি কাহারিକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଉଛି। ମଦର 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଯେ ଯାଏ ତାର ନିଶା ଥାଉଛି, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଦ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ। निशा थिबा जाए अशांति को भूली गला, निशा दूर होला परे पुणी अशांति बढ़ी गला, शरीर आउरी खराब हो गला। कहीं जीवन रो अशांति रो परमानेंट सॉल्यूशन खोजी खोजी शेष रे मरी गले। जे कोनोसी कारणरू जणे जदी बहुत अशांति रे अछंती, सुनंतु शांति पाइबार गोटिए मात्र स्थान आहा हेउछि जीशुंकर क्रूसर रक्त। से क्रूसर रक्त रे से शांति तैयारी कले। आउ से कहिले मु आपनार शांति तुम मानकु देउछि। जगत जेपरि शांति दिए, क्षुदित लोक बड़ अस्त व्यस्त होगी अशांत हो जाए, खाइबा मिली गले शांत पड़ी जाए, पुणी क्षुदित हेले अशांत हो जाए। ताहा जगतर शांति। जने चिंतित लोक मन अशांत हैला, निशा सेवन कला, क्षणिक शांति। जीशु कहिले जगत जेपरि शांति दिए मो सेपरि शांति देउ नै, मो आपनार शांति दउछि। ता माने से निजर शांति को तैयारी कले, क्रूसर रक्त रे तैयारी कले। मु आपन को कहिबा पई चाहे क्रूसर कथा हेउछि शांति रो कथा। जदि केहि भी जीवन रे बहुत
ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ରୋଗ ଧରିବ। ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକକୁ ଜଲ୍ଦି ସୁଗର ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ମନ ହଉଛି ডিপ্রেশন মন। ডিপ্রেশন ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିନ୍ତିତ ମନ। ଆଉ ଚିନ୍ତା ଯଦି ବଢିଗଲା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତା ଯଦି ବଢିଗଲା ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସୁଗର ଜଲ୍ଦି ରୋଗ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଳ୍ପାୟୁରେ ମରିବ। এই দিন মানকরে এতে মাত্রারে সুইসাইড আত্মহত্যার কেস, এতে সুগার প্রেসর রোগ কাহিঁকি চিন্তা। জনে স্ত্রী বহুত প্রার্থনা করନ୍ତି, প্রায়তঃ সুস্থ হুয়ନ୍ତି প্রার্থনারে, ଔଷଧ ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଶରୀରରେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ଚଳୁଛି। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ ଶାନ୍ତିର ରୋଗ, ଏ ହଉଛି ପ୍ୟାନିକ ଆଟାକ। କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହ, ତାହେଲେ କୃଷର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନାହିଁ କି ପଡୁନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ, ଆସେ, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ କୃଷର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତିଦାତା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜୟଦାତା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, କଥା ମାତ୍ରକେ ତୋଫାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ, କଥା ମାତ୍ରକେ ମଢାକୁ ଉଠାଇଲେ, কথা মাত্রকে সে শয়তানକୁ নিরুତ୍ତর করিদেলে। সেমিতি প্রভুଙ୍କର লোক হই যদি আমি ଏବେ ବି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷକୁ ଚାଖି ନାହୁଁ, ଜାଣି ନାହୁଁ। ଆମେ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳି ଦେବେ, 40 ଦିନ ଯାଏ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ, কিন্তু মদ পিবে। কোটির পাঠে 40 দিন যায় নয়া ফল আম্ব আও খাওনান্তি কেহি, কিন্তু নিজ স্বামীর মুন্ড খাই পকাইবে, নিজের শাশুর মুন্ড খাইবে, আম্ব খাইবে না, পাপ হইଯିବ। তারপরে পাঁচ বুধবার, ভস্ম বুধবার, ধূলি বুধবার, গুরুবার, শুক্রবার সব পালিবে, পরিবর্তন হবে না। আর গুড ফ্রাইডে দিন তো কোহ নাই, সব নাটকারিয়া শব্দ ঠিক অটে, সব নাটকারিয়া মানে সেদিন জমা থিবে চর্চায়, সব ড্রামেবাজ। জীবন সারা চর্চ ন যাইবে, সেদিন চর্চ যাইবে। ଆଉ କୁନ୍ଥେଇ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଯେ
से प्रभु को दास देखिले समस्ते कांदुछंती किंतु ये प्रभु को दास कांदु नांती आंको भाबिला मन को लागिला आंके भाबिले हे प्रभु मु केडे पापीटा समस्त हृदय भग्न चूर्ण आम हृदय कठिन प्रभु कहले अपेक्षा कर टिके अपेक्षा कर देखिबो आ गुड फ्राइडे दिन जो गीत गुड़ाक हुए न कांदिबा लोक कंदे दो से गीत गुड़ाक मत भी भल लगे बहुत सुंदर गीत गुड़ाक मो पापर दंड सही क्षत विक्षत से होइले चूर्ण सरी रे हाय मोर पाप पाई रे नहीं बाबू गाई भी नहीं एमिति बोली गाई देउ देउ से न हेबा कुंभीर माने सब कांदिबा स्टार्ट कुंभीर कांदना एक्टिंग कांदना एणु करी मु ना देछि नाटकारिया माने काई माने सब नाटकारिया माने दिन रे कांदिबे जने प्रभु को दास कहउथिले खूब कांदी छुंती संध्या रे ये प्रभु को दास टिके दिन सारा तो गिरजा रे रहिले टिके बाहर को जीवा बोली कि बाहर बुलिला बेले को से गार गली भितरे मद दुकान रे ख्रीष्टदास प्रभुदास जीशुदास ख्रीष्टदान प्रभुदान प्रभुदास रामदास बुद्धदास सब बुझा रहे हैं अपना प्यास एटा होची गुड फ्राइडे शयतान इति परिमाण रे भोकुआ बनै दैछि जे एमाने से गोटे दिन को अपेक्षा करूछथि मो कहिबा बाई चाहे गोटे दिन क्रूस को आश्रय रो स्थान न बनातु प्रतिदिन क्रूस निकटवर्ती बोलतो प्रतिदिन क्रूस को धरि के चलतो प्रतिदिन यीशु को रक्त को नै के जानतो वर्ष रे गोटे दिन नाही क्रूस रो रक्त आम मान जीवन अशांति को दूर कर जदि आप शांति बंचु ना जल्दी आयुष सरी जदि आप चिंता शून्य बंचु ना क्रूसर शक्ति को आप पाई ना आपण खाली नाटक कर अभिज्ञ अटंती क्रूस संबंधी गीत क्रूस संबंधी प्रचार क्रूस संबंधी सब पद पर्व यथेष्ट नहीं जदि आमे क्रूसर शांति को चाखिबा एबे गुड फ्राइडे समय क्रूस संबंधी गुड़ाई गीत बाहरुची मते भी अनुरोध करा गला मु भी गुटे गीत गाई देली चाह बाहरी छे आपण माने भी सुनी पाइबे किंतु जे चाहे आमे निजे क्रूस निकट गुसिबा नाही से शांति ताको रक्त आम हृदय को आसिले आसे से शांति को वर्णना करी हेबो नाही बोधर अगम्य बोली कहा गला बोधर अगम्य बोली कहिले कोन बुझा पड़िबो नाही केमती बुझा पड़िबो नाही सुनो खाइबा को नथिले मध्य बड़ मन शांति शांति आनंद आनंद थिबो पीतिबा को भल नथिले भी
মন শান্ত ହେବ ନାହିଁ। ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ପ୍ରେମ ନ କଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଆମକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ବି କେହି ପ୍ରେମ ନ କଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣାର ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଦଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ଘର ନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଫାଦର ଅଗଷ୍ଟିନ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ କହିଲେ, ଅଗଷ୍ଟିନ, ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ, ତମଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଜଣେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅଛି। रोमन कैथोलिक साधु लोक थे अगस्टिन। किए प्रभु मुझे देखी जाओ चर्च को जाओ, चर्च में ताला पड़ी। प्रभु ताला पड़ी कहीं ना, हाँ देख टे गोटे अखा पड़ी हलुची। भाविले अखारे साप बा कुकुर किछि थी। हेलो, हु आर यू? अगस्टिन पचारे से अखा भीतर गोटे भिकारी उत्तर दौची, आई एम ए किंग, मु जने राजा। अगस्टिन कहले, एक्सक्यूज मी, तुमे जने भिकारी, खाइबा गुनाई पिंदिबा गुनाई अखा गुनाई हे कि अछो, निजो को राजा बोली कहछो। यस my dear father, the king of kings dwelling in my heart. Na ghoro, na poshako, na khadyo mote kichi no milile modhyo mu ete anondore achi je se anond au shanti motaru kei haron kori paru nai। Hallelujah। आमको गोटे बेलार भातिया न मिलले, हे प्रभु कुआडे गलु बोली डाकुछ। काई से शांति आम भितरे? जीसु को शिष्य माने टंका पाइले नहीं, भल खाइबा को पाइले नहीं, भल पिंदिबा को पाइले नहीं, किंतु दुनिया को ओलट पालट करी शैतानर साम्राज्य को ध्वंस करी ईश्वरक राज्य को निर्माण कले। जेतु क्रूसर रक्त रे से मानक भितरे शांति राजत्व करुथिला। मु कहिबा पई चाहे, दाऊद जेरूसालेम मंदिर तैयारी करि पारले नाही, काहे कि सारा जीवन युद्ध रे से परिश्रांत होइकि दिले, किंतु सोलोमन तैयारी कले सदा प्रभु तांको शांति देइथिले। आपनक जीवन रे पापर युद्ध चलिथिबो, खाली युद्ध करुथिबे, मन अशांत थिबो, आपण प्रभु को काम रे भी बढ़ी पारिबे नाही। एनो क्रूस निकट को आसंतु, क्रूस को आलिंगन करंतु, क्रूसर रक्तर शांति को जीवन रे प्राप्त हेउतु। क्रूसर कथा हेउची शांतिर कथा। विनाश प्राप्त हेबा लोक मानक पाई क्रूस गोटे काठ मात्र अटे, परित्राण पाउछिबा लोक मानक पाई क्रूस होची ईश्वरंकर शक्ति, जेउठारे शांति से तैयारी करछथि। एहा तृतीय शक्ति। चतुर्थ से कलसियो रे तार एक पद रे आउ थरे पड़ 20 पद, पुणी ताहांको क्रूसर रक्त रे से शांति स्थापन करी ताहांको द्वारा आपणा सहित समस्तर मिलन करंती। हाँ, ताहांको द्वारा पृथ्वी बा स्वर्ग रे स्थित समस्त विषय रे मिलन करंती। क्रूस होसी एकतार मंच, पापी मनुष्य को परमेश्वर सहित मिलाई देवा पाई क्रूस होउछि एक प्रकार संजोगर स्थान। जेहेतु ए दोनों
ईश्वर मिलित होइकि थिले शयतान पापरे पकाई दियन्ते मनीष ईश्वर ठारू दूर को चलीगला एक विच्छेद आसीगला एक दूरता आसीगला आ एफेसियर लेखा अछि विच्छेदर प्राचीर ठिया हेइला एफेसियो 2 अध्याय 13-14 किंतु पूर्वे दूर रे थिला जे तुम्हे माने एबे ख्रीष्ट जीसुଙ୍କ ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ कारण से तो आम मानक शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करियछंती से क्रूसरे जेतेबेले टोपाए रक्त झराइले जेउ कांथ जेउ प्राचीर शयतान तैयारी करितला ए प्राचीरर ना कोन शत्रुता एनिमिटी डिविजन विभिन्नता ये शत्रुतार प्राचीर एपटे मनीष आउ सेपटे परमेश्वर शयतान एड़े धूर्त कर्म कला से पाप कराई दियन्ते मनीष परमेश्वर दूर हो गले आउ मनीष परमेश्वर मझिरे गोटे शत्रुतार कांथ ठिया कर ए कांथ भांगिबा पाई यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे बळी दिले ए कांथ भांगी की उभय को मिलाई देवा पाई क्रूसरे से रक्त झराइले एणु करी पाउल एठारे स्पष्ट भावरे कहउछंती पूर्वे दूर रे थिलो से तुमि ख्रीष्ट जीसु कथारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ आओ से तो आंभ मानक शांति एक कथा न आसिले शांति नहीं दुई जनकर मन एक नहीं तो अशांति हेउथिबो जणे कहिबो मो सेइटा खोजिबी बा पिंधिबी बा खाइबी बा नेबी आउ जणे कहिबो सेइटा नहीं आउ गोटे जिंस को तू ने तू खा बा तू पिंधे अशांति विवाद जदि एकता नहीं तो शांति हेबो नहीं एणो परमेश्वर मनुष्य मध्यरे एकता नथिला शांति नथिला क्रूसर रक्त रे से कोन कले शत्रुतार कांथ भांगी देले आ लेखा अछि उभय को एक करिछथि 15 पद पढो पुणी विधि विधान युक्त आज्ञाबलर व्यवस्था को आपण शरीर रे रहित करी अछंती जे परि से शांति स्थापन करी उभय को आपण ठारे जने नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करी अछंती 16 आ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी ईश्वर को सहित मिलित करांती क्रूस द्वारा शत्रुता दूर करी उभय को मनीष को ईश्वर को एक कराई दैछथि सुनंतु जदि आज आपण एकता रे बंचु नाहंती एकता तीन गोटी स्थान रे आवश्यक मनीष ईश्वर को सहित एकमत हेबार ईश्वर मनीष सहित एकमत हेबार अछि ईश्वर पाप घृणा करंती आमे भी घृणा करूछु ताहेले आमे ईश्वर को सहित एक हेलु ईश्वर पवित्र आमे पवित्र ताहेले एक हेलु ईश्वर नम्र दयालु प्रेममय धार्मिक आमे दयालु नम्र प्रेममय धार्मिक ताहेले पापी मनुष्य आ पापी हेई रहिला नाही तांको रक्त द्वारा ख्रीष्टଙ୍କ सहित ईश्वरଙ୍କ सहित एक होला क्रूसर कथा एकता कथा अच्छा यह प्रथम एक कथा द्वितीय मनीष मनीष मध्य तृतीय
নিজ ভিতরে নিজ বিবেক সহিত একতা। আজি অনেক মণ্ডলী ভিতরে একতা ভগ্ন করিবা কাম করুଛନ୍ତି। অনেক পরিবার ভিতরে ভাই ভাই শাশু বহু কুটুম্ব ভিতরে একতা রখুনাহাନ୍ତି। কথা ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁଣ୍ଡାଉନାହାନ୍ତି, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଉନାହାନ୍ତି, ମନ ମିଶୁନାହିଁ, ଅନଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ମାରିଦେଲେ ତୁମେ 4-5 ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଏକ ହିଁ ରହିପାରିବ? ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇ ରହିପାରୁନ ଆମେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିଜ ହୃଦପିଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ନାହିଁ? କୃଷର କଥା, ଶତ୍ରୁତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା କଥା। ଏବେ ବି ଯଦି କାହାରି ସହିତ ମନ ମିଶୁ ନାହିଁ ଆପଣ କୃଷର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। କୃଷର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି, କୃଷର ରକ୍ତରେ ଏକତା। ଏଫେସିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକୀଭୂତ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଏକ କଲେ। ଆଉ ତମେ 4 ଭାଇ ପରିବାର ଏକ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇଦେଲେ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ହେ ପିତା, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা আমি 3 জন যেপরি এক। হে পিতা এମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ହେବାକୁ ଦିଅ। ପଢନ୍ତୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ତାହାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 22 ପଦ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ବୁଝିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପୁଣି ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲ। 17:11 ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ନାମ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିଲେ, ପିତା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମିତି ଏକ ଏ 12 ଶିଷ୍ୟ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏକତା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକତା ଏଟେ ସହଜ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ନିଜ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ କରି ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ବଳିଦାନ କରିକି ରକ୍ତ ଝରାଇକି ଈଶ୍ୱରକୁ ମଣିଷକୁ ଏକ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ରଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବା ବଡ଼ ପଣିଆ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ ରହିବାକୁ। ହଁ, ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସଂହାର ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ।
কিন্তু ব্যক্তিগত ভাବରେ কাহা সহিত মোর শত্রুতা নাই। এক কথা যদি আম ভিতরে নাই আমি ক্রুশর শক্তিକୁ পাইনা। ক্রুশର ଏହା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ କଥା। ସମୟ ସରି ଆସିଲା। ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଲାତୀୟ 3:13-14 ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତିନି ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଗଲାତୀୟ 3:13-14 ଲେଖା ଗଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ। ତାମାନେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ, ଏ ଧାର୍ମିକତା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ବୋଲାଇଲେ, ସେ ମିତ୍ରତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ। ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯଦି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିନଥାନ୍ତେ সেই 13 পদরে লেখা আছে প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মা আমি পাইনথান্তু। তামানে পবিত্র আত্মা আমকু মিলু এ হেতু সে ক্রুশরে টঙ্গা গলে। তামানে ক্রুশ নাহি তো আপন পবিত্র আত্মা পাইবে নাই। কাহিকি পুরাতন নিয়মর লোক মানে পবিত্র আত্মা পাউ নথিলে, ক্রুশর রক্ত ঝরি নথিলা। পুরাতন নিয়মরে পবিত্র আত্মা আসিকি হৃদୟରେ ରହୁ ନଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ରକ୍ତ ଝରି ନଥିଲା, ପାପ ଦୂର ହୋଇ ନଥିଲା ହୃଦୟରୁ, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ କେମିତି? ଏଣୁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶକ୍ତିର କଥା। ସପ୍ତମ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କେହି କେହି ଆଜି ବି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଆଜି ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗେହେଜିକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଲାଗିଲା। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଆଈକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଇଏ ବାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ଏ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଘରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଉପବାସ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଶିଶୁ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ତୁମେମାନେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ସେ ଘରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଘରେ ରହି ଆସୁଛି, ଏହା ଅଭିଶାପ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ କିଛି କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, କାହାର କାହାର ଚାକିରିର ଅଭିଶାପ ଥାଏ, କେବେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଋଣ ହେତୁରୁ ଅଭିଶାପ ଥାଏ,
କାହାର କାହାର ଗର୍ଭରେ ଅଭିଶାପ ଥାଏ, କେବେ ସନ୍ତାନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହାରି କାହାରି ଘରେ ନିଜର ପାପ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ଅଭିଶାପ ଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡେହରୀ ଅନସନରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନାଥ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି, ଜାରଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି ଘରେ ପୋଷିକି ପାଳିକି ବଢେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମା ବାପାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାରଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡରିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ପୋଷୁଛି, ଏମାନେ HIV ପଜିଟିଭ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମରିବାର ଥାନ୍ତା, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ସାପ କାମୁଡି କୁକୁର ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ହେତୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତୁମେ ତୁମର ମା ବାପାକୁ ଜାଣିନାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଦେହରେ HIV ଅଛି, ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ତୁମର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କର ପାପର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମା ବାପାକୁ ଜାଣିନାଉ, ଆମେ ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇଲ, ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆମକୁ ରଖ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର। କାନ୍ଦି 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 ଦିନ ସାରା ବିତାଇଲେ। ହଠାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ପର ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର HIV ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆର ଦିନ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର HIV ଭାଇରସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। এইথিপাই ମୁଁ କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ରୋଗ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଭିଶାପ ହେଇକି ଘରେ ଆଜି ବି ରହୁଛି। ସେ ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ କର। କ୍ରୁଶର କଥା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳିକି? କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି? কি লাভ পাইলে যিশুଙ୍କର ବୋଲାଇକି? ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଝାଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଶ୍ରାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତର ମୂଲ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଏହା କହିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କ୍ରୁଶର କଥା ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତି ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ଏ ରାତ୍ରିରେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଜୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମିଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ।
ये 5 मिनिट मु आपनको पई प्रार्थना करें आसु समस्त आपण चक्षु बंद यदि आपनको जीवन रे कोनोसी श्राप बा शयतान रो कोनोसी बंधन बा पापर कोनोसी अभियोग अछि यदि ए चाहे जीवन रो ताहा दूर करि नाहंती आज संध्या ख्रीष्टन को क्रूसर शक्ति को चाखी समस्त चखी ए गीतटी हेला बेले ताहा को क्रूस निकट को फेरी आस भूली पथ हजी छुतु माया संसारे तथापि प्रेम